بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين فقرانا حواتين حاتين لمون مقصلتا نايت معالتاوي نقبر زلنا نباب مزقب هايمانوت كاب قصري 385 كساب 309 كنا نبب إنا سيراك شوعات ودكت قصر 385 زيابير درت ألبو سنايو سرحاتو كله فطراتو خاء صبقيو انت خونا جن نتاء فطرة زرقة قدلتن كفاءاتن سقاياتن كملتقلو زخيل حادوكا كملتقلو زخيل حادوكا يلبون إذن أقرات زي خاء مستناي تفطرو دروت عقمي زراخب لعلو كله جن نابت مورلاو خفاءات قدلت زنبليو كفاءات وي قدلت كابي زمتص حماق فاءات كابي كم زمتص كفلت سعيرجن فتح يرخب كلون يبل قدوس أغسطينوس إذناي قدوس أغسطينوس سقاي زملؤو حسستا حسس مبال كافتح كركب زخاله نابتحياو أملاخ بزقبر مملاس مسؤوم الرخاب ترحيو اتناي حقي ألبونات مستير زبهالنا منصرتي ناي امنتنا مستير مزطمتيو ناي كريستوس مدرب قلص دما نايتي حلوات كفاءات كونتن نتناي صقا ملاتن بحنساب كغلصو يركب من تزنبار نابز حتو مبقول كفاءات كنقرب كلنا اعينتي امنتنا وترو نابتي سعاريو نخفاءات زخونه كريستوس كتكرا اللوان حاتيات أبز بزحلو صقا عزيزات ركب حلوات حاتيات قصر 386 أبز سبعو تاريخ حاتيات هلويو نزيص الموت حلوات حاتيات كال اسم مهابو زقرد دما كم زي اللون محسابو زقبر صعري كنت ايو ني حاتيات نتاينت نمردا كدمو خلو نتأمنغو سبن أملاخن زلو عمي وركب مغنزابن مقبالن يدلي ولا كخبد حاتيات بالعلي سباويت حيوتن تاريخن رزينن تترخبه كم نايدق سب تقاومون نا أملاخ من صاغن متن اونتنيا غصتاو زغهاد بمنصر زي أمنغو سبن أملاخن زلو ركب مزرئه طرحيو قصري 387 نايز حاتيات حالوات بفلاي كا اتي ياما بقول حاتي على السب استفصمه حاتيات كنصر زكال ببرهان ملوكوتاو غلصت مزطمت طرحيو ملوكوتاو غلصت بزعبا املاخ بزهبنا فلطه تدغيفنا انت زي كوينو نحاتيات بنصور كنفلطون كنلليون اي مخالنان اكوادا كم حده بقله معباله زمصي انت سنو لبناو دخامنت وي منم جيغا وي كاكاب حدا زي بقعن زي قبؤن محبر سبقاوي أسرارعا فالفيلو زمصمو كتقبلو زلكا سعبين قبيركا تحسبو زفتاتن ايو حاتيات مالت ناون نحاد حدومن كيف قريلو أملاخ نفطراتو سبا زهابوم نفطرانو سبا زهابوم ناسنت آب زي معلو اختقوم لو خلو ايو نزن مردا خا أملاخ نسب زلو مدبو مفلات يدلي حاتيات أدام مسرتاوي حق امنت قطر 388 مدب قلصت بب درجو الناس وقومي بزخدلو متن حلوات حاتيات كا صبيقنا برهمصيو ناي بلوي كدان حزب እግዚአብሔር نتزحزن سبعو خنتات منصرتي اب اوريز زفطرس تزنتوه ودقت بمطونو خردوكا انتفتنو بمنصرنا ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ጥራህ ክግለጽ ንዝኽእል ናይ ዛንታ ዘይ ጥልቂ ምስጢር ግን ክጭብጥዎ አይተኻሎምን አዳም ናይ ኃጢአት መበቆል ምዃኑ ንኽርዳ ክርስቶስ ምንጭ ጸጋ ምዃኑ ክንፈልጥ የድልየና መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ በትሰንስኤ ክርስቶስ ሰላይኹ ንዓለም መድኃኒኣ ክገልጸላ ከምኡውን بزعبة حاتيات كرتعا مزاي قصري 389
إذا حتيات آدم زبهال أكال تمرت أمنتنا إيسوس ناي كلهم سبات مدحاني مخانو كلهم دحنات كم زاد اليوم بخرسوس كا دحنات نخلو 5 عدله نزنقر بسرات كالقصو إيو نمستير خرسوس شلل بمبال طرح نناي حتيات آدم قلصت كنتناخف كم نخل اتا حلنا خرسوس تقبطت بيت خريستيان أصبقات تردኦ ጉዳዩ نتناي ودقت عن زانتا بخمي نردኦ ቁጽር 390 ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ዘሎ ናይ ውድቀት ዛንታ ኣምሳላዊ ቋንቋ ዝጥቀም ይኹን እምበር ንሓደ ኣብ መፈለምታ ታሪኽ ደቂ ሰብ ዝተፈጸመ ተግባር ጥንተ ፍጻሜ ከረጋግጸልና ይርከብ መላእ ታሪኽ ደቂ ሰብ በቲ ቀዳሞት ወለድና ብናጽነቶም ዝፈጸሞ ቀዳማይ ጌጋ ዝተንጸላለወ ዝተተንከፈ ምዃኑ ግልጸ ዝህበና ናይ እምነትና ርግጽነት እዩ ፍቁራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መዝገበ ሃይማኖት ብዛዕባ ውድቀት ኣዳም ሄዋን ከምኡውን ብሓፈሽኡ ሓጢኣት እንታይ ምዃኑ ዝገልጽን ካበይ ከም ዝመጸን ሳዕብየኑን ዘረድእን ክፍሊ ኢና አንቢብና እቲ ሓጢኣት ብሓቂ ከም ዘሎ ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ ምዃኑ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ስቃይን እከይን ክንርድኦ እንተኾይና ከዓ መጀመርታ ነቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ርክብ ዝተበትከ ርክብ ክንርዳእ ኣሎና እዚ ርክብ እዚ ናይ ኣዳምን ናይ እግዚኣብሔርን ቀዳሞት ወለድና ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ርክብ ነቲ ርክቦም ምስ ተበትከ ሓጢኣት ህያው ኮነ ሓጢኣት ጎዲልካ ምርካብ ማለት እዩ ስለዝኾነ ህላዋ ሓጢኣት ክንርዳእ እንተደኣ ኮይና እቲ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ኣዳምን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ዝነበረ ርክብ ዝተበትከሉ ኩነት ክንዝክር ወይ ክንርዳእ ኣሎና ማለት ርግጽ እዩ ከም ዝበልና ሓጢኣት ማለት ዕልወት እዩ ምውዳቕ እዩ ጎዲልካ ምርካብ እዩ ከም ተራ ድኻም ጥራይ ክረአውን ይኮን ኣይከኣልን ሓጢኣት ምኽንያቱ ንፍቕሪ ኣምላኽ ኣይፋል ምባል ንተዛዛቱ መጥሓስን ስለ ዝኾነ ሓጢኣት ክበሃል ከሎ ብድላይካን ብፍቓድካን ኣንጻር ድላይን ሓሳብን ትእዛዝን እግዚኣብሔር ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ ሓጢኣት ንገዛእ ርእሱ ዝጎድእ ተግባር እቲ ጎዲሉ ዝርከብ ዘሎ ሓጢኡ ዝርከብ ዘሎ ንገዛእ ርእሱ ዝጎድኣሉ ወይ ተጎዲኡሉ ዝርከበሉ እዩ ስለዚ ነዚ ሓጢኣት እዚ ከምዚ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ እውን ዝብሎ ነቲ ኩሉ ነገራት ሃሰዊሉ ኣብ ልቡ ግን እቲ ህያው ኣምላኽ ምስ ኣቐመጠ ኩሉ መልኣት ከም ዝረኸበሉ ዝነግረና ንሓጢኣትና ንውድቀትና ፈውሲ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ እቲ ብርሃን ክርስቶስ የድልየና ካብቲ ዝወደቕናዮ ክንፍወስ እንተደኣ ኮይና ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ህይወትና ብርሃን ክርስቶስ የድልየና ብዘይ ብርሃን ክርስቶስ ናይ ሓጢኣት ዓሚቕ ትርጉም ክንርድኦ ይንኽእልን ኢና ምኽንያቱ ጎዲልና ከም ዘለና ንርዳእሉ ኣብ ብርሃን ምስ መጻና ኢና ጸልማት ከም ዘሎ ክንርዳእ ንኽእል ስለዚ ብዘይ ብርሃን ክርስቶስ ነቲ ሓጢኣት እውን ክንርድኦ ኣይንኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ መድሓኒ ምዃኑ ክንፈልጥ ከለና ጥራይ ኢና ሓጢኣትና ጎሊሑ ክርአ ዝኽእልን ካብኡ ክንላቐቕ እንኽእልን ስለዚ መጀመርያ ናብ ብርሃን ክርስቶስ ምምጻእ የድልየና ሓጢኣት ንገዛእ ርእሱ ብገዛእ ርእሱ ዝቐውም ኣይኮነን ሓጢኣት ናይ ገለ ነገር ምጉዳል እዩ ጎዲልካ ምስ ተረኸብካ ኣብ ሓደ ተግባር ሓሳብ ድላይ ጎዲልካ ምስ ተረኸብካ ኣብ ሓጢኣት ትርከብ ደኣ እምበር ናይ ገዛእ ርእሱ ህላዌ ዘለዎ ኣይኮነን እምበኣር እቲ ብርሃን ክርስቶስ ንብሎ ዘለና ነቲ ሓሳብ ሓጢኣትን ኩነት ሓጢኣትን ጸጋ ኣምላኽ ኮይኑ ካባና ኸርሕቆ ከም ዝኽእል ካብኡ ናፃ ክገብረና ከም ዝኽእል ምኽንያቱ ሓጢኣት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ክሳዕ ክንደይ ጸጋ ኣምላኽ ከም ዘድልዮን ንኽንርዳእ ዝገብረና እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና እቲ ኣባና ዘሎ ብርሃን ክርስቶስ እዩ ናብቲ ብርሃን ምስ ተመለስና እንታይ ንኸውን ንጸጋ ኣምላኽ ኣባና ይዓዝዝ እንታይ ኢሉ
ሓጢኣት ኣብ ዝበፅሓሉ ጸጋ ኣብ ኣዕዘዘ ይብል ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዕዘኸ ዘረበና ሆሎ ማሓጢያት ደንግበር ያ ኣይፋሎን እናበለ እቲ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ኣብ ውድቀትና ክንተርፍ ስለ ዘይደልየና ካብ ሓጢያትና ንኽነጽሕ ኣብታ ሓጢያት ዝበዝሖ ኣብኡ ጸጋኡ ኣዕዚዙ ኣፍሰሰ ይብለና ስለዚ እቲ መበቆላው ሓጢያት ንብሎ ዘለና ቤተክርስቲያን ብዛዕባ እቲ ናይ ኣቦና ኣዳም ሓጢያት ክትምህር ከላ ምስቲ ናይ ድሕነት ብስራት ወንጌል ኣታሓይዛ እያ ትምህሮ ስለዚ ኩሉ ሰብ ሓጢያተኛ ምዃኑ ምእማን ንኩሉ ሰብ መድሓነ ከም ዘልድዮ ምእማን ማለት እዩ ኣብዚ ኣኽነ ዝተውዕላ ዘለና ነቲ ናይ ቀዳማይ ኣቦና ኣዳምን ሄዋንን ሓጢያት ምርዳእ ማለት ነቲ ናይ ድሕነት ምጽኣት ክርስቶስ ምእማንን ምቕባልን ማለት እዩ ነቲ ናይ ኣቦና ኣዳም ሄዋንን ውድቀት ከይተረዳእና ወይ ከይፈለጥና ወይ ከይተቐበልና ንናይ መድሓኒ ክርስቶስ ክንቅበል ኣይከኣልን ምኽንያቱ ክርስቶስ ካብቲ ሕማመት ክፍውሰና ዝመጽ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነቲ ቀዳማይ ምርዳእ ነዚ ዳሕረዋይ ከዓ ምቕባል ከም ንኽእል ይገብረና ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሰብ መድሓነ ከም ዘድልዮ ዝገልጸልና እዩ ክድሕን ዝደሊ ኣካል ምዃኑ እቲ ናይ ታሪኻዊ ውድቀት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ዝገልጸልና ብምሳላዊ ገይሩ ዝገልጾ ኣብ መጀመርያ ታሪኽ ወዲ ሰብ ብናጽነት ዝተፈጸመ ናይ ሓቀኛ ዕልወት ተግባር ምዃኑ ኣብቲ ትምህርቲ ክርስቶስ ተማሂርና ኢና ምኽንያቱ እንታይ እዩ ዝገብር ኣዳም እግዚኣብሔር ናጽነት ይቦም ንኣዳም ንሄዋን ብናጽነቶም ዝፈጸሞ ተግባር ምዃኑ ምኽንያቱ ካልእ ክብሪ ስለ ዝደለዩ ገለ ግዜ ዘሎና ክብሪ ኣይንፈልጥን እሞ ካልእ ክብሪ ክንደሊ ንፍትን ነቲ ካልእ ክብሪ ከይረኸብናዮ ከዓ ጥራሕና ንተርፍ ማለት እዩ ኣብዚ ቅዱስ ኣውግስጢኖስ ብዛዕባ ሓጢያት ንጹር ገይሩ ይዛረበና ባዕሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ህላወ ከም ዘይብሉ ሓጢያት ግና ማለት ጽቡቕ ነገር ኣብ ዘይብሉ ዝፍጠር ሓጓፍ ይብለና ልክዕ ከም ጸልማት ማለት ብርሃን ዘይምህላው ዝኾነ ሓጢያት ድማ ሰናይ ነገር ዘይምህላው ይብለና ስለዚ እቲ ኣንጻር ሙግዳል ናይቲ ጽቡቕ እንብሎ ዘለና ሓጢያት ከምኡውን ከምቲ ኣብ ብርሃን ልቻ ኣጥፍእ ምስ ኣበልካያ ጸልማት ተብል ራሕራይ ጸልማት ብገዛእ ርእሱ እቲ ናይ ለይቲ ጸልማት ኣሎ እዩ ሓጢያት ግና ኩሉ ግዜ ብርሃን እንከሎ ባዕልኻ ነቲ ናይ ብርሃን ኩነት ገዲፍካ ኣብ ናይ ጸልማት ኩነት ምህላው ማለት ይብለና ከምኡውን እቲ ሓጢያት ማለት ካብቲ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ገጽካ ምኽዋል ናብቶም ሓለፍቲ ዝኾኑ ፍጡራት ምጥማት ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ግዙፋዊ ነገር ግዝያዊ ነገር ዝኾነ ገጽካ ናብኡ ምጥማት ንኣምላኽ ሕቆኻ መሃብ ማለት ይብለና ብዓብዪ ቅዱስ ኣውግስጢኖስ ነዚ ክገልጾ ከሎ ትዕቢት ይብሎ ፕራይድ ቅዱስ ኣውግስጢኖስ ንትዕቢት ከም ሱር ኩሉ ሓጢያት እናግበለ ዝገልጻ ሰብ ኣብ ክንዲ ንኣምላኽ ዘገልግል እንታይ ይብሎ ንርእሱ ከም ኣምላኽ ክገብር ክደሊ ከሎ ሓጢያት ይጅምር ይብለና ልክዕ እቲ ናይ ኣዳምን ሄዋንን ንኣምላኽ ክመስሉ ተስተዋሃቦም መልክዕ ኣይኣኸሎምን ባዕሎም መልክዕ ካልእ መልክዕ ክውስኹሉ ስለ ዝደለዩ ኣብ ሓጢያት ተረኺቦም ልክዕ ንሕና ከዓ ከምዚ ቅዱስ ኣውግስጢኖስ ዝብለና እቲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ንርእሱ ከም ኣምላኽ ክንገብር ወይ ክኢላታት እንከውን ወይ ድማ ዘይናትና ክህልወና ምስ ደለና ኣብ ናይ ሓጢያት ኩነት ንርከብ ባር ቅዱስ መጽሓፍ ብዛዕባ ሓጢያት ክዛረበና ከሎ ኣብ ቀዳማይ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሶብሮሜ ላይ ኣብቲ ምዕራፍ 12 ዘሎ እንታይ እዩ ዝብለና ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 12 ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢያት ናብ ዓለም ኣተወ ብምኽንያት ሓጢያቱን ሞት መፀ ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ተመሓላለፈ ይብለና ስለዚ በቲ ሓደ ኣዳም ናብ ኩላህና ናይ ሞት ናይ ሓጢያት ምስግጋር ከም ዝመፀ ከምኡውን ኣብ መዝሙር 51 እታ ናይ ንስሓ መዝሙር ተባሂላ ጽዋዕ ምእንቲ ሓጢያትካ ክስረየልካ ትግበር ጸሎት እዛ መዝሙር እዚኣ ንጹር ብዛዕባ ሓጢያትካ ክሕደገልካ ዝግበር ጸሎት ትገልጽ እያ ኣብ ቁጽሪ 6 እንታይ ይብለና ምዕራፍ 51 ቁጽሪ 6 ንስኻ ቅንዕናን ሓቅን ኢኻ እትፈቱ ጥበብ እምበኣር መሓረኒ ይብል ስለዚ ኣምላኽ ጥበብን ሓቅን ዝፈቱ ቅንዕናን ዝፈቱ ጥበቡ ግን ክምህረና ከዓ ናብኡ ትሕት ኢልና ክንጽጋዕ ይደልየና ብዓብዪ ካብቲ ናይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 5 ዘሎ እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩምን ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ዝበላዕኩምላ መዓልቲ ኩሉ ከም እትፈልጡ ከም ኣምላኽ እውን ከም እትኾኑ ጽቡቕ ክፉእ ከዓ ከም ትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ ኣይትብልዑ ዝበለኩም እምበር
كوتو أيتموتن يخم بلا سلازي اتحشختا اكي أب أزانا مسيو انتهي اللو زبل منفس زيدا أنا خيت عبي زيادة أنا خيت فلت إليو النابلة زتنا خلنا زودقنا زي مخنيات حاتيات بعبيو خا يوحنس انتهي دي إزو مسكرلو أملاخ مدهانتنا كل حاتياتنا مخانو خقلص كله يوحنس نيسوس مسرعيو انتهي الو أبت معرف يقدا ملأخت وانجيل يوحنس معرف حادة فقد أسران شعتن يوحنس نيسوس نابو خمس خلو مسرعيو إنه حاتيات عالم زرح قنشل أملاخنا بله بزعبو مسكري بلنا سلازي حاتيات كرح أزخل أملاخ طراي مخانو نابو تأميننا بحاتياتنا تتعيسنا بزقربنا اللغة محرة الزهبنا أملاخ مخانو بأرزنا لهم زنببنايو بزعب حاتيات كابت منجي هو زخونا أملاخ مفلاي مخانو حاتيات مقبار كاب منجي هوتنا زخونا أملاخ مفلاي مخانو إذا دما قبل السب سقاين موتن كم زمص تخونا جن بيت خريستيان بزعب حاتيات كتمهر كلها بقبلا نتي كاب حاتيات زاد حننا عبد سقا خريستوس نمسعر كم تخيل بنسحا غيرناها كنقرب كم زلنا تعدمنا مالتيو زي ابير مبار بحقي ابز زمن صوم بحقنا املاح بنسحا تملسنا ان قربلو صقا يعدلنا نخلاهم ابزلهم املاح يبارككم سبحاتنا ابن نولدن منفس قدسن يكون ጥንት ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን።